Good morning mga followers. Adlaw karon nga Domingo si Bulod Vlog simba karon. Nako karon dre sa El Pardo Church, Poblacion Pardo, Cebu City. Adlaw nga Domingo nagsimba ta kay mao lagi mo na ito ang tradisyon isip usa ka Katoliko. Unya mapuni atong namana sa atong ginikanan nga kada Domingo mosimba gyud ta. So nindot kayo pagkatan-awon nga kaning among simbahan every Sunday puno jud ni permente. So salamat kayo sa tanang mga taga Parduhanon nga ning attend gyud og misa sa first mass. So nako karon dire. So nako karon sa sulod kay ning attend ta og first Sunday mass karon dire sa El Pardo Church. So nindot kayo. So tagaan gyud nato panahon ang adlaw Domingo sa pagsimba o paghinulso sa atong mga sala. Yan ako karon dire kay ako yung video kay aron tanan nga taga Parduhanon invite mo nako nga manimba ta nig Madomingo. So tanan nga nakaron nagtanaw sa akong page taga natong panahon ang every Sunday manimba ta kay ninot kay pagkatanan nga magkahiusa tang tanan. Sumura na gipangayo sa tuang Ginoo nga magkahiusa ang tanan, unity pati babaw ang love o ang unity peace sa ato ang kinabuhi. So nindot kay pagkatanawon nako karon dire follow niyo akong page aron makita niyo ang tanan akong mga gihimo dire sa